السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. l'impératif présent. إذا باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. إذا نبدأ بالتمرين رقم 1. Coche seulement les phrases où le verbe est conjugué à l'impératif présent. إذا غادي نديرو علامة في les phrases اللي فيهم les verbes conjugués à l'impératif présent. إذا نبدأ بلا phrase A. Ralentir à l'approche d'une école. إذا عندنا هنا le verbe ralentir ولكن ما مصرفش باقي في l'infinitif donc ماشي l'impératif. La phrase B. Avez-vous pensé à votre projet de classe. إذا هنا عندنا le présent l'inversion CG. La phrase C. Ramasser les feuilles mortes pour faire un. Donc هنا عندنا le verbe ramasser في l'impératif. إذا غادي نديرو علامة. نمشيو للتمرين رقم 2. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. إذا كنعرفو بأن l'impératif présent كتصرف بلا les pronoms personnels CG. Donc هنا les enfants. إذا عندنا le verbe rentrer. إذا les enfants عندنا vite il va pleuvoir. Donc غنعطيو un ordre. غادي نقولو les enfants rentrer vite il va pleuvoir. عندنا في la phrase B. Ne pas la négation هنايا. هنا عندنا النفي fort qui dérange les autres. Donc ne عندنا هنا تي يعني بأن la phrase في singulier. Donc غنقولو ne parle pas fort. La phrase C. Réfléchir avant d'agir c'est mieux pour vous. Donc عندنا le verbe réfléchir غادي نقولو réfléchissez. Réfléchissez. هادي Z. réfléchissez. Réfléchissez avant d'agir. La phrase D. Le verbe écouter ensemble cette belle musique. إذا هنا عندنا ensemble يعني الجمع نحن. إذا غادي نقولو écoutons ensemble cette belle musique. La phrase E. عندنا le verbe choisir parmi ces histoires celle que tu vas lire ce soir. Donc choisir. Donc نقولو choisis parmi ces histoires celle que tu vas lire ce soir. Donc maintenant on passe à l'exercice numéro 3. Réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'indicatif présent. إذا غادي نعاودو نكتبو هاد لي phrases وغادي نردو les verbes في l'indicatif présent, le présent de l'indicatif. إذا هنا regarde à gauche puis à droite avant de traverser la route. عندنا هنا le verbe regarder. Donc اللي بغينا نردوه l'infinitif غادي يولي tu regardes à gauche. وغادي نكمل الجمل كما مكتوبة عندي puis à droite avant de traverser la rue. la route ماشي la rue. إذا حولناها la phrase déclarative. La phrase B. Ralentissez à l'approche d'un hôpital. إذا عندنا ralentissez. Donc غادي نحولوها le présent
عندنا زيد في الاخر يعني غتولي لا فراز في vous ralentissez à l'approche d'un hôpital. À l'approche d'un hôpital. La phrase C عندنا هنا aide إذا غتولي تي aide تي aide تي aide وغادي نكمل ta voisine à faire l'exercice sur les types de phrases. نمشيو إذا هنا كندوزو من لامبيراتيف للبريزون عندنا كنحولوهم غير لتخوا بيرسون اللي عندنا يا إما تي ولا فو ولا كاينة نو ما كايناش هنا في هاد التمرين إذا عندنا تي فو و نو دونك هنايا كنشوف ديما الفيرب إلا بنحولو عندي هنا أو زد كندير فو عندي أو كندير تي إلا كانت عندي أو إن إس كندير نو إذا نمشيو لهاد الجدول conjugue les verbes donnés au présent de l'impératif. إذا هاد لي فيرب اللي عندنا هنايا غادي نصرفوهم في لو بريزون دو ل'impératif. عندنا دوزيام بيرسون دي سانجليي اللي هو ليكيفالون ديال تي بروميير بيرسون دي بلوريال نو و دوزيام بيرسون دي بلوريال فو دونك عندنا travailler إذا غادي نقولو travail travaillons travailler travail travaillons travailler عندنا réussir verbe du deuxième groupe donc غادي نقولو réussi réussi réussissant ou réussissez إذا نزيد ما كنلقى فيهم نمشيو للتمرين رقم 2 donc transforme les phrases de ces phrases au présent de l'impératif إذا عندنا les phrases وغادي نحولهم لو بريزون دو لامبيراتيف إذا غادي نبداو بلا فراز أ عندنا لو فيرب هو تيفيرموغا دونك غادي نحولو لو فيرب فيرمي من تيفيرموغا لو فيتير لو بريزون دو لامبيراتيف دونك اش غادي نقولو فيرم فيرم ferme la porte à clé ferme la porte à clé la phrase P عندي vous obéirez donc عندي هنا le verbe obéir غادي نحولو من الفيتير l'impératif présent donc غادي نقول obéissez au c'est un verbe du deuxième groupe donc obéir
obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Nous réalisons nos rêves. Donc, on a le verbe réaliser. Nous réalisons. Donc, l'impératif présent غادي يولي réalisons. حيت عندي هنا نو غادي نحيدها غتبقى غير réalisons. Réalisons nos rêves. Réalisons nos rêves. Point d'exclamation. La phrase dit vous nourrissez votre enfant. Donc عندي هنا vous غادي نحيدها غتبقى غير nourrissez nourrissez votre enfant. إذا ملي كيكون عندي البريزون دو لانديكاتيف راه ساهل باش ندوز لامبيراتيف nourrissez votre enfant. دونك هنا عندي ان اوردر. نمشيو للتمرين رقم 3. دوم ان كونساي ان اوردر او ان انترديكسيون افيك سي فيرب. اذا غادي نعطيو نصيحه كونساي وغادي نعطيو هنا امر وهنا غادي نعطيو انترديكسيون غادي نستعملو نو با. اذا نبداو كونساي. دونك كونساي respecte مثلا respecte ton ami. إذن هذه نبدأ الأخرى obéir donc obéir ordre. إذن obéissez par exemple à vos parents. À vos parents. Obéissez à vos parents. Aider. Aider. Donc عندي هنا غندير l'interdiction. L'interdiction donc هنا خصني نستعمل ne pas. donc هنا n'aidez pas. donc n'aidez pas. إذا غادي نقول n'aidez pas ceux qui trichent. n'aidez pas ceux qui trichent. إذا ما تساعدش الأشخاص اللي كيغشوا qui trichent. n'aidez pas ceux qui trichent. إذا هنا نكون سالينا الصفحة 65. أشكركم على متابعتكم. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.